मणिपुरनि सिजा शाखामक त्रिपुरा हास्टेव 700 कोटी रां सबाई सुपार स्पेशलिटी शाखामक खुलकनानै मुचुंमा दंग बनि बागै थाइबो सिनुइ नारकजाखा मंत्री सभायाव बिल पासमानि उल जत पाइथाकनै थांगाना हेपाटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरानि फिल्ड नैसिसा हास्टे सम्मेलन चमुनि पांडाव अकक शाखा मंत्रीक्रा डॉक्टर मानिक साहा हेपाटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरानि फिल्ड नैजिसा राज्य सम्मेलन संचालक आगरतलानि दशरथ देव भवन सातिमुसंगी सम्मेलन चंगे रेखा मंत्रीक्रा डॉक्टर मानिक साहा यागुलो सम्मेलन चमुन पांडाव ककनाना थांगे मंत्रीक्रा शाखा सामुं ख्लाइथानिव पाइमुं कुरै गोबां कुकनो ताइसा हामक्राइ नाया तामनिनके हामक्राइ ओंखाके बरकनि बागै जोंजाल नाहारमुं सयतन खानके जेसा सामुंपानो ख्लाइ मानो किडनी स्लाइमानो तै बकक सामनि ताबो किडनी स्लाइजनि सेब साबो ख्लाइ जाखा लिभार स्लाइजनि साइतक मुंबो ओंगै दंगो बर्नो मेरु स्लाइजनि सेब साबो साइतक जागै दंगो त्रिपुरा हास्टेव ताबो kaham sak naibungni sep sap tongo pia lukrokni bisyo kaisa wanchuk mungsanam jagai thangka hasteo kaham sak naibungni sep sap gori hanino kubun hasteo thangka ke kaham sak naibungni sep sap manana pia jibisha khamnogo kidney slaimungni bagai sakhamni nukhungrokno mungsa rang rani nangya jibisha khamnokni khakbri bakhago kai rasa asuk thai bumate trerokni bagai aba borokni bagai thuyap sakhamnokni bagai dunar montroknismi rang bokjakha daktino or samung changjagana manipurni sija sakhamnok tripura hasteo 700 कोटी rang sabai super speciality sakhamnok khulokna musung tongo boni bagai thaibe sinui narak jakha মন্ত্রী সভাও বিল পাসংমানি উলো যত পাইথাক নাই থাঙ্গানা যখন আমি মুখ্যমন্ত্রী হলাম বা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আছে অনেক কিছু করেছি কিন্তু সবসময় মনে হয় কিছুই হয়নি আরো করতে হবে এরকম একটা ফিলিং মানে আমাদের তো স্কাই ইজ দ্য লিমিট শেষ হবে না কাজে কোনো জায়গায় গ্যাপ হচ্ছে কিনা সমস্ত যারা আধিকারিকরা আছেন তাদের কাজ প্রপারলি করছে কিনা তার মধ্যেও অনেক সময় ডেভেলপমেন্টের আবার উল্টো দিকেও আছে অনেকে চায় না যে যদি ডেভেলপমেন্ট হয় তাহলে অনেকের জন্য এটা সমস্যা তো সেখানে সমস্যা তো থাকবে কিন্তু কাজ যদি আমরা মনে করি যে সেটা করবে এখানে আরেকটা সিজা হসপিটাল যেটা মণিপুরে তারা অলরেডি এস্টাবলিশড ওরা হসপিটাল এই মণিপুরে আছে এখানে ওরা 700 কোটি টাকা বলছে নিবেশ করবে জায়গাও আমরা মোটামুটি ঠিক করেছি সেটা ক্যাবিনেটে পাস হবে তারপরে আমরা ফাইনালে আসবো বলছে যে এখানে সুপার স্পেশালিটি ওরা হসপিটাল এখানে করবে पांडाव मंत्रोक्रा डॉक्टर मानिक साहानो कारिबो मानजाखा हेपाटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरानि आचुकफां डॉक्टर प्रदीप भौमिक शाखामबेदेकनि तांगफां डॉक्टर संजीव देव बर्मानो खबे कुबनि रगबो हाइनो हेपाटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरानि सन्मेलनो हासने जलता बखासते जिमि आदुरो करंलाइखा रिपोर्ट न्यूज टुडे।